नमस्कार आज्ञा। आज आम आसीचे तेंटाई कुद ग्राम कुजंग ब्लॉक जगतसिंहपुर जिला यही धाम रे मलासाई पंचायत ये हूँ मलासाई पंचायत सर ये जो बाली मठ आर नाम अच्छे बट महापुरुष ये विद्यमान बट महापुरुष आविर्भाव होती ना तांकर स्थापना कराई ये धाम विषय टिके किछि कहंतु आज्ञा। ये तो आमर पूर्वा पुरुष बापा आजा पूजा पूजी ये स्थापित जिनस नुहे। अच्छा ये बहु दिन काल देवता ये माने आविर्भाव अच्छा बट जहाँ को आम बट महापुरुष महापुरुष अलौकिक शक्ति किसी अच्छी हाँ अच्छी शक्ति कौन सब अच्छी लोक बहुत मेडिकल रु फेरिकी आसनी ब्लड झाड़ा होते भल होना लोक साप कामुड़ी मेडिकल पड़ते ठाकुर जाकि स्वप्नाहत कर भल हो जिनस ठाकुर अतीत सब थिला वर्तमान कौन केमती सर आम देखुचे ये पीठ को वर्तमान से कौन सब देह खराब है साप कामुड़े को आसुन खराब है आसिड रोचनी 5 दिन 7 दिन रोचनी तमाने धामर एवं सब कार्यक्रम अच्छे आशीर्वाद करने हिसाब से किसी औषध दौरान ना एमती झाड़ी दौरान ना विभूति कौन सब सबू ठाकुर ठाकुर धंडा धंडा दि जाऊ धंडा जाऊ अधिका पड़ा मनकर जन को साप कामुड़ी सी आसिले हठात ये पहुंचले केमती आरोग्य हम से छाँ को ठाकुर आविर्भाव एभली हम कि आपे आपे से जापर आपे आपे उठिक जीव। अच्छा से जापर वर्तमान समय सारे आम साप कामुड़े आम प्रथम मेडिकल को जावा उचित किंतु मनर विश्वास ही बट महापुरुष पाखु आमको टाणी आनी थाए हुए तो साप कामुड़ू बा जेकोसी देह खराब है आम प्रथम मेडिकल जावा किंतु आमर विश्वास सहित आम भगवान को डाकिबा एवं बट महापुरुष को आसवा निश्चिंत आम देह भल हम से किसी सन्देह ना किंतु से जो भरोसा विश्वास सब आम भितर थिला आम लोक मान भितर थिला ताहा किपरि अतुट रहिबो ताहा होची एकमात्र वार्ता जहाँ आम चाहूँ यही बालीमठ ठारे आज जो कार्यक्रम टी होची से विषय किसी कहतु बालीमठ हूँ आम ऐतिह्य पीठ ये कौ आह्वान काल रही आम जन्म होती हूँ परंपरा परंपरा बहुत दिन परंपरा ये सब मुनि ऋषि रही अमड़ा अपड़ा अबड़ा ये सब प्रथा अच्छी ये आउ गोटे विशेष तो बहुत बड़ जिन हूँ कौन प्रसाद या प्रसाद हलदी पड़े हलदी पियाज रसुण से कहीं पड़े आम तो आगे जानी आह्वान काल चली यही हूँ बालीमठर आठी जो मैंने मानसिक कर आसती कार्य संपूर्ण सफल हुए एत महिमा डाकिले से करती तेणुक आमर ये एरिया से आराध्य 40 मौजा आज्ञा 40 मौजा पाखे 40 मौजा एपर प्रसिद्ध ना रही वार्षिक उत्सव ये मार्च मस पड़े उत्सव आप देखिए राति बेला बहुत हजार हजार लोक ये हमें आम सेपटे आनंद बजार अच्छे आनंद बजार बहुत भिड़ है आनंद बजार बहुत श्रृंखलित आए जो कमिटी बेला अच्छी कमिटी मेम्बर आम आम श्रृंखला हिसाब से कम कर कौन अप्रीतिकर कार्य सृष्टि हुए ना विज्ञान जुगरे लोक मनरे अनेक प्रश्न बाची सृष्टि होची जे मठ को आसिले किसी घटना गुड़िक घटुची जो घटना टी निशा द्रव्य आड़ को पिला ढलुंट जो गंजेई भोग सब रही ये धाम सेमती किसी व्यवस्था ना जहाँ मुझे आगुरी आसी जानी अच्छी साधुंकर से मेन जिनस लोकायत बिहा होने धूप लगे धूप धरे पड़ी ठाकुर पाखे हाँ से कथाटा मुझे जाना चाहूली होम जो सब दि जाए भोग हिसाब से ये अच्छे ना भोग मध्यम पिला दि जाऊँगी अतीतर जो व्यवस्था सब थिला महान साधु महापुरुष माने आसी जो भाव में साधना बल से माने किसी अलौकिक घटना मान सब परिप्रकाश करुले वर्तमान तो महापुरुष आम पाखे नहांती किंतु तांकरी से जो घटना गुड़िक सब थिला ताकू आमे माने परिप्रकाश करछे आम भितर से साधना अच्छी ना आम एमती करुचे परिप्रकाश करुचे जो माने थिले मठ महंत माने महंत माने थिले
ସେମାନେ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ସାଧନା ବଳରେ ବହୁତ କିଛି ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ବି ଏଠି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଇ ସାପ ବାହାରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବେ ହବ ସେଟାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆସି ଏଇ ବାଲିମଠ ଠାରେ ରହି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନଙ୍କର ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସାଧୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ। ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। এই ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ এই ବାଲିମଠ ଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବୋଇଲେ ବାବୁ 40 ଖଣ୍ଡ ମଉଜା ଆଖପାଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁମାନେ ପରିବା ପତ୍ର କାଟୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପରିବା ପତ୍ର କଟା ହେଇକି ସରିଥିବ, ପୁଣି ସେତିକି ତାପରଦିନ ସେତିକି ବି ସରିଥିବ। ସେ ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଦଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ବାବୁ ବାଜି ଜଣେ ଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସାଧୁ ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପା ହେରିକା କହନ୍ତି ସେ ବାବା ଏତେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଭୋକ ହବ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଶିଖିନଥିଲେ। ସେ ପେଟକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ତୁ ରହ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, କୋଟି ଆଣି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସେ କେହି ଲୋକ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଷେଇ ହବ ଖାଇବେ। ସେ ରୋଷେଇ କରିପାରନ୍ତିନି, ପେଟକୁ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ତୁ ମତେ ଭୋକ ହଉଛି 3 ଦିନ ହେଲା ରୋଷେଇ କରିନି। ସେ ବି ସେୟା ହଉନଥିଲା, ବାବାଜୀ 3 ଦିନରେ ରୋଷେଇ କରିନଥିବେ, ପେଟକୁ ବୁଝେଇ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଥିବ, ମତେ ରହ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, କିଏ ଜଣେ ଆଣିଲେ ରୋଷେଇ କଲେ ହବ ନା, ମୁଁ ତ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଶିଖିନି, ମୁଁ ଆଣିବି କୋଉଠୁ। ସେ ଆସିବ, କେହି ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିବ, ରୋଷେଇ ଏ କଥା କହିହବନି। ଗତ ବର୍ଷ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପ, ଆମର ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଆମର ପୁଅଟିଏ ଅଛି, ନାଗ ସାପ ଏଇ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତା ଉପରକୁ ଉଠିଲେ। ଦିନ 3ଟା ବେଳ ସମୟ ଆମେ ପହଁରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମ କଖାରୁ ପଖାରୁ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଭୋଗରାଗ ବହୁତ ସମୟ ଆସୁ, ମାମୁଁ ହେରିକା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା, କାଠି ଟୋଟାଲି ଓଦା, ଏ ଡିଆସିଲ କାଠି ହେଇକା ଚୁଲି ଲଗେଇବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାକୁଳ 20 ପିଲା ଅଛୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଖାଇବାକୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ସବୁ ହରିବୋଲ ପକେଇଲେ, ସେ ଏମିତି ଡିଆସିଲଟା ମାଇଲି, ସେ ଜଳିଲା, ଓଦା କାଠ ଜଳିଲା, ରୋଷେଇ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। କେଳୁ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆକରି ବୋହୁ, ସାନ ପୁଅଙ୍କର ବୋହୁ, ସେ ଆସିଥିଲେ ସେଇଦିନ କ୍ଷୀର ଆଣିକିରି, ସେଇଆକୁ ତାକୁ ଭୋକ ତାକୁ ହେଲେ ଛା ଚୁଲି ଜଳିବ, ସିଏ ବି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗତ ବର୍ଷ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଠି ମାହୋଲ କୋଳାହଳ ହେଲା ଯେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଏତେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି, ଗତ ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଜି ତ ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କର ବାବା ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହଉଥିଲା, ସାଡୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ନଈ ପଡିଗଲା। ନଈ ଦେହରେ ଡଙ୍ଗା ତରେଇକି କହିଲେ, ତରେଇକି ମତେ ପାରି କରିଦିଏ, ମୁଁ ଯିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ନା ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ କସିନେ କାଳେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଡଙ୍ଗା ଗୋଟାଏ ଲୋକ କ'ଣ ନେଇକି ସେପଟକୁ ଯିବି ନଈରେ। ସେ କହିଲା କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ବାପା ଚାଲ ତୋର ଘରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇବି। ଆଉ ତରେଇ ଘରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ସେଇ ତରେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲେ। ରାତି 12ଟା ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ଏଭଳି ପ୍ରହାର ହେଲା କି ତରେଇଟା ଗୋଡ଼ା ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ନଈ ସେପାରେ ଛାଡ଼ିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଣିକିରି ଆସି ଏ ସ୍ଥାନରେ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଭୋଗରାଗ ହେଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପୂଜକ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି କ୍ୟାନ୍ସର ବେମାର। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅତୀତର ଯେଉଁ ଏ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପୁରୁଷଙ୍କର ଏତେ ମହିମା ଯେ ଯିଏ ମାନସିକ କଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ପୂରଣ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ, ସେଠି 13 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ମୋତେ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେବା ପରେ ମୋତେ ଆଶ୍ରୟରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଛି ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥିବି ତୁମ ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ସେହେତୁ ମୋ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷ ପରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମହିମା ଠାକୁରଙ୍କର ତ ଅଛି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିଛି। ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ? ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ମନା କଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ରାତି 2ଟାରେ ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତ ହେଲା। ନିଜେ ଯାଇ ମୋତେ କହିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ ସମୟ ଆସି ଅଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପିଠରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ? ତାପରେ 35ଟା କେମୋ ନେଲି। 35ଟା କେମୋ ନେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ କହିଲେ ବ୍ଲଡ ଡ୍ରେନ୍ ହବ, ଯେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ
तो पाखे तो 35 लाख टंका ना मुझे कौन करी तेणु तापर बोन मैर है बोन मैर पर 11 मास है रिपोर्ट क्लीयर देते आपण कहवा अनुसार महापुरुषों जो आशीर्वाद पाइला परे आपणको देह आरोग्य लाभ करिछि ये होछि आज्ञा विश्वास नहीं कि ये विश्वास किंतु आमे हॉस्पिटल सहित जेतिकी औषध सेवन करिछे भगवान कर सेपटे हमको मेडिसिन ये उभयंक जरिया हम शरीर डॉक्टर भी कहउचंती हमें तो 11 वर्ष ला बहुत दिन पेशेंट हम पाखरे अछि तो तुम भगवान का आशीर्वाद तो हर पटनायक रो भी डिजीज हितला से तो पळै गले तुम तो हम पाखरे अछि एतिकी बड़ टी आज्ञा हाँ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा से आनंद बजार आ किसी कथा आम जानी जहाँ भोजन हुए बा जहाँ सब आसी थाए ये सब पनीपरिया भंडार बोली आम जाचे आज जहाँ सब अच्छी भंडार मध्य यहीपरि सबुदिन रोचे ये श्रद्धालु मानकर विश्वास रही दिन के आम बापा घरिंगा हेले ये हलदी पकांदी बापा घरिंगा आमर कहती गोटा धइया बाघ था तुलसी बण था कहते आम शुणुचे आम तो देखिनु आते गोटा एमती जगह अच्छी कोईली सूता बांधिकी पकड़ू गाई आनिक आई जाऊ टेका पकड़ू टब कि शुखब आए कोईली सूता बांधिकी पकड़ा बेलू सी आज्ञा गुप्त गंगा बर्तमान अच्छी नहीं हलदी न पड़े आउ कि मुग डाली ना कौन किसी गोटे व्यवस्था मुग डाली हम हरड डाली हम पियाज रसुण हम ना हलदी हम ना मसला किसी पड़ो खाली अदा कम अदा घी जीरा लंका घी अच्छा ये आमर ये विशेषत्व रही किंतु जो पनीपरिया कथा कहते ये पनीपरिया एमती यज्ञ पर्यंत एमती अवेलेबल भोग हुए सेटा ढेंकी गुटा चाउल सेटा आज्ञा किना चाउल रही पार ना स्पेशल ढेंकी कुटा। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। से बट महापुरुष आज ये बट महापुरुष पीठ को आम आसी वार्षिक उत्सव यही बट महापुरुष पाखे माँ किसी जानी बट महापुरुष विषय आम आज यही महापुरुष पाखक आसी आसतु श्रद्धालु माने आज महापुरुषों पाखे पूजारे अच्छा पूजक आमर पूजा कर महापुरुषों को जी मन लगे ध्यान मनस्कामना निश्चय पूर्ण हो ठाकुर समस्त मनर कथा जानते ये डाक दुखरे पड़ी से दुख निश्चय शुणुचे मो कथा मु कहूँ मो बहु देह खराब है ठाकुर सब मन लगे डाक प्रभु मो दुख शुणु मो संसार भासीजी तेम मो बहु को भल कर तुम बानारे निंदा हम प्रभु प्रभु मो बहु को भल कर दे खुशी बापा अच्छी जय आपणकर जो विश्वास भरोसा से महापुरुषों प्रति थिला से तो आपण आज आसी भल हो जाइछन्ती आपणकर जहाँ भी होता ना कहीं मेडिकल जाइथिले ना मेडिकल जाइना मेडिकल जाइए विश्वास सेठी मेडिकल उभयों जरिया आम आरोग्य लाभ करें आपंकर जो समस्या जहा माँ बहुत बहुत धन्यवाद महापुरुषों से सब थिला वर्तमान कौन अच्छी से महापुरुष तो आम पाखे बर्तमान ना कि जो अलौकिक कथा सब अच्छी एवं कौन कार्यकारी होची एवं कौन आम जहाँ डाकिले
प्रभु शुणुचंती ଶୁଣୁଛନ୍ତି एबे भी शुणुचंती ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ପିଲା ହଉନି କାହାର ରୋଗଟା ହେଇଛି କାହାର କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ए विश्वास रो सहित आज ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏଠିକି ଆସିକିରି ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଜି ଏ ଜାତ କାହିଁ ହୁଅନ୍ତା ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା ଅଛି तेणु ये महिमा बल आम सब आसिक जहाँ देह पा खराब नहीं आम विश्वास तो आम तो भगवान बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आज बट महापुरुषों पाखरे जो महायज्ञ तांकर वार्षिक उत्सव ये हूँ आनंद बजार सुंदर व्यवस्था अच्छी अच्छी राति एमती चले 5 दिन जाके यही धाम आमर जगन्नाथ मंदिर से पीठ रे पार्श्व देवता भाव समस्त आम हिंदू देवदेवी माने थांती आज यही बट महापुरुषों पीठ रे पार्श्व देवता भाव प्रभु जगन्नाथ आसतु आम जगन्नाथ को दर्शन करवा जगतर नाथ जगन्नाथ पीठ परंपरा धर्म अनुसार वासुदेव पूजा हुए घर भी वासुदेव रखी पूजा करें तो आम परंपरा भी वासुदेव अच्छे आम तो आवाहन कर आम तो जन्म बाट देखिए वर्तमान देवकी परमानंद जगत से होती सर्वश्रेष्ठ गुरु पद्मर दशा सहसात्व हल्ला शैलिनी विहाय तम माप सुबिंद रूपम सदा तदाश्रय विमुक्त बंदा वंदे महापुरुष चरणार्जुन एवं सदा परिवग्न सनिष्ठ ग्रहं तीर्थास्पदम गिरंती शरण्यपुत्रम भृत्यातेहं प्रणतिपालम भवाब्दिकृतं वंदे महापुरुष चरणार्जुन हे जगन्नाथ जगन्नाथ मंदिर जय हो आम ए मठ विषय जो कथा सब रखिले किसी योजना नहीं अच्छा गोटे घर करते आम भिक्षा कर सब करूँ सरकार टंकाटे यज्ञ मंडप आर वर्ष यज्ञ मंडपटा आगुरी 3-4 वर्ष होता वासुदेव मंदिर एमती आ गवर्नमेंट अनुदान किसी ना कि मठर ना माने अलौकिक शक्ति किसी अच्छे बोली जहाँ आम जाना पाऊँ ये जगार 4टा किंवदंती अच्छी अबुड़ा अमड़ा अपड़ा अणहलदिया ये जगार ये 4टा हूँ विशेषता अणहलदिया कौन ना ये जो प्रसाद तैयारी होती हल्दी केवे पड़े कम अमड़ा एभली स्थान अच्छी ये कई जगह स्थान को मारी ना हाँ गुप्त गंगा अच्छी किंतु कई बुड़ी ये जगह गुप्त गंगा अच्छी गुप्त गंगा ना आउटा माने अमड़ा अपड़ा माने निया सब जलुची रोसे चलती नाई चुली नाई नना नाई रोसैया किंतु रोसे चलती किंतु अपड़ा माने पोड़ी होनी आउ अदूर देखुच तो संस्थान अच्छी तार शवदाह कर सब पोड़ी होनी बोली किंवदंती यार 4टा जगार विशेष वार्षिक बारुणी स्नान अवसर सम बर्तमान चलती बारुणी स्नान यात्रा पूर्वे बारुणी स्नान कौन बारुणी स्नान आगे पड़ो आगु 27 तारीख बारुणी स्नान पड़ो बारुणी स्नान जोगे आम पूर्व बारुणी स्नान कम ठाकुर पुण्यावती कर आम विधान बाहर ठाकुर जात्रा जी बारुणी स्नान करेंगे पूजा होम चलो चित्रोत्पला नदी को पूर्णतया नदी बोली किसी लोक मत दौरान एटार गुप्त गंगा अच्छा आम जापर ना गुप्त गंगा बाहर गोड़ माइल सब
ପାଣି ଗୋଡେ ଧୋଇଦେଲେ ମାରା କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାରା ସେ ବସେଇଗଲା ଆଉ। ତେଣୁ ସେ ଇଏ ଅଛି ଆଉ। ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ବାହାରିବେ। ଭାବି ପାରିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିବ ବାହାରି ଥିଲେ ଆଉ ପୁଣି ବାହାରିବେ। ହଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲେଖ ଶକ୍ତି ଅଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରୁନି ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ହଉ ହଁ ହଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହସ୍ଥ ବିଷୟରେ ହଉ କିମ୍ବା କାରଣ ମାନସିକ ପୂରଣ ଅଛି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସକାଳେ ଟିକେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର କାମ। ଆଚ୍ଛା ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗଟା କଣ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପାଇଁ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେଲା ମାନେ ତିନୋଟି ହେଲେ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରୁଦ୍ର ଏ ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ତିନୋଟି ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ହେଲା ପଲାଶ ବୃକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହେଲା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମହାରୁଦ୍ରଙ୍କର ହେଲା ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ। ଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ କେତେ ପିଢ଼ି ହେଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏକଥା କେହି କରିପାରିବେନି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3 ଏକର ଜାଗା ଇଏ ବଟ ବୃକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଚାଲିଛି। ବଟ ବୃକ୍ଷରେ ମହାରୁଦ୍ର ବାସ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସେଟା ନିର୍ବାହ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସେୟାକୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଜଳୁଥିବାର ସିମ୍ବଲ କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି କିଛି କଥା ହେବା ଏହି ମହା ଉତ୍ସବର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ଆଉ ପ୍ରସାଦ ତ ଡାଲମା ତ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଯାଉ ବଟ ମହାପୁରୁଷ ଆମେ ଯେଉଁ ବଟ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଟ ବହୁତ ପୁରାତନ ବଟ ମାନେ ଏଠାରେ ସବୁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପୀଠକୁ ବଟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପୀଠ ବୋଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ।